Check. Binigay kay... Hintay. Binigay kay At. Nice one. Play balik Coronado. Coronado. 2 points. Head foul. One shot. Nice shot. First personal foul. First team. Shot is good. Arlente. Bigay screen. Yan. 10 seconds to shoot. No good. Coronado. Binigay kay Jack. Jack, dire-diretso. Hindi, pinasa kay Asayo. 2 points. Dahil sa'yo. 46-44 po. Arlante. Binigay kay Araw. 2 points. Kay Araw. Score po natin ay 46 lang. Number 11. Nubo dribble ni Araw. Araw. Dire-diretso. Binigay kay Yuki. Umabot si Bird. Bird, di ka dito Bird. Two points, by Araw. Ito. Kick ball. Tama. Tama yan. 48. 48 lamang. Lamang ano? Kapal. Yan tama. Lamang dito. Arlente. Binigay kay Kuyaman. Gano'n na pamabasa. Binigay mga tatabit ni Jack. Mga kuha ni Coronado. Binigay kay Jack. Jack, dire-diretso. 2 points. Arlente. Binigay kay Kume. Tumira ng 3. Yes sir. 15 seconds to shoot. Binigay kay Coronado. 2 points. By Coronado. Arlante. Binigay kay Araw. Binigay kay Avila. Black boy. Rep substitutoy. Kuya Mark. Kuya Mark. Kay Kuya Mon. Kami ako mo. Arlante. Binigay kay Araw. Binigay sa gilid. Kuya Man for 3. Nag-dribble ni Yuri. Check. Foul. Kuya Man. Rep substitutoy. Ako. Video, di ka na pwede. Third quarter ka na pwede. Dahil yan. Last 5 seconds na ako. Simula na. Ay, third quarter na. Nakita sa CCTV. Hindi kasi isa, di rin siya umabot. Two points.
Rebound ni Araw. Team ball. No good, rebound ni Coronado. Coronado, dire-diretso, Coronado. Nagiging 3 points. Dami kargayan. Araw. Arlante. No good, rebound ni Araw. 2 points. Makukuha ni Arlante. Binigay kay Arlante ulit. Binigay kay Araw. Araw, dire-diretso. Foul. Basket count. Number 15. Substitute Roy. Sayang oh. Mali. Dalawa kayo. Bantuto kayo. Shot. Ba't ka sir? Binigay kay Osteo. 3 points. Yes, sir. Sir, angatan mo yun. Ikaw doon. Bantuto kayo. Arlante. Binigay kay Araw. Makukuha. Hintay. Hindi na naghintay. Makukuha ni Osteo. 15 seconds to shoot. Binigay kay Jack. Makukuha ni Nick Charles. Wow! By Arlante. Palitan yun eh, no? Si Pwede. Palitan mo, boss. Oo. Oras. Palitan mo. 4 Di ba minutes. palitan mo dyan? Di ba siya napalitan? Palitan mo na. Hindi, pwede ba yun? Oo, pwede. 30 plus. Sab. 1-3. Sab, pasok ka, sir. Pumasok pa. Boss Leo, pasok ka. May sabi na ako. Sab. Kaya naman. Red substitution. Sab. All 50. Score po natin. All 58. Sabi, 50. Ay, 59-60 daw. 59-60 daw. Okay, magalit ko eh. Kuya Jack, sumigaw ng bola. Nagiging suya. Foul by Arlante. Dalawa. Apat. Second personal foul, 14 foul. Two points. Score. 62-59 in favor of Black. Araw. Kargayan, sa spot ka. Yan. Ready, nice shot. Kargayan for 3. No good. Okay lang. Rebound ni Jack. Nagiging hintay. 2 points. Yes, sir. Di pa sa second quarter. Arlante. Binigay kay Kargayan, binigay kay Araw. 2 points by Araw. Habol lang. Jack. 10 seconds to shoot. Coronado, jumper. No good, rebound ni Araw. Araw, tumatakbo. Araw, dire-diretso binigay kay Kargayan. Stepping on the line. 2 minutes and 45. Jack, nandito nagdadala ng bola. Binigay kay Hintay, binigay kay Osoyo for 3. No good, rebound ni Charlotte. 2 points. Yes, sir. Half time out. Daming rebounder na. In favor of the Sir, pinagigay ko. Ay, ito tuloy. Sir Leo. 2 points by Sir Leo.
Score po natin 60-66 pa lang ang block. Jack, dire-diretso si Jack. Arlando. 1-5. Penalty. Sino yung 41 nila? Sino? Yung 41 up. Two shot. Arlando binigay kay Karagayan. No good. Coronado. Coronado. Offensive foul. Offensive foul. Second personal foul, second team foul. No good, rebound ni Sir Leo. No good. Rebound ni Hintay. Hintay, naghihintay. Hintay niyo sa'yo. Sa'yo. 10 seconds to shoot. Rebound. Last 50 seconds. Parlan, dito meron ng dress. No good. Sakit sa mata niyan, Bert. Last 35 seconds. Parlan, dire-diretso. Binigay kay Karagayan. Binigay kay Kume. Tumira ng dress. No good. Rebound isa. Last 20 seconds. Osoyo. No good. Rebound ni Sir Leo. Karagayan. 2 points. Last 10 seconds po. Wala na po tayo shot clock. Check. 5 seconds. Osoyo. Jack. Score po natin 62-73 para